Oy! Dirty! Eat! Faster! That one. Ito yung video. Mm. Grabe. Ang iyahang spoon, nagkuhan niya kay Snahi Vitarage. Mato makaya kag bangko pag Kasi 500 good gahina na to na. Di naman na mahurot di. Can you share? Can you share? No. Hala. Please. Sharing make us all happy. Okay. Hmm? Dirty. Abi, ako nang ipakaon sa cat. Yum,